Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Before studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start learning. Chapter 4. This is my word from the book When English Rings a Bell. Okay my student, we will learn to state things, animal, and public place around us. Jadi kita akan belajar untuk menyatakan hal-hal, binatang, dan tempat umum di sekitar kita. Namun, dalam video ini kita akan lebih fokus dalam menyatakan hal-hal di sekitar kita ya. Look the following things. It's time for observing and asking questions. We will learn to say the name of the things in the classroom. Here we are what we will do. Ini yang akan kita lakukan ya. First, we will listen to our teacher say the names of the things in the classroom. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda yang ada di kelas. Then, we will repeat the word after the teacher one by one. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu persatu. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan tepat. A globe, sebuah bola dunia. A clock, sebuah jam. A board, sebuah papan tulis. A picture, sebuah lukisan. An air conditioner, sebuah pendingin. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A wall, dinding. A floor, lantai. A table, sebuah meja. A book, sebuah buku. A cupboard, sebuah lemari. A desk, sebuah meja. A chair, sebuah kursi. Good job my student. I know you can repeat the words one by one. We will tell the name of the things that we really have in our classroom. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will discuss and decide 10 things in our classroom. Kita akan mendiskusikan dan memutuskan 10 benda yang ada di kelas kita. Second, each of us will draw and name them in our notebook. Masing-masing dari kita akan menggambar dan menamainya di buku masing-masing. Then, we will present our work to the class. Kemudian, kita akan mempresentasikannya ya. We will use a dictionary. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have a problem, you will go to our teacher. Okay, my student. Next, we will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Here are what we will do. Ini akan kita lakukan ya. First, we will listen to our teacher say the names of the things we often have in our bags. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda yang ada di dalam tas kita. Then, we will repeat the word after the teacher, one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata-kata tersebut ya setelah guru, satu persatu. Let's start. Repeat after me. Two pencil, dua pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah penghapus. Some books,
beberapa buku. A bottle, sebuah botol. Lunchbox, sebuah kotak nasi. A sharpener, sebuah rautan. A pair of scissors, sebuah gunting. Okay, my student, from these words, what do you see? Good job, article. Baik anak-anak, kita lihat lagi ya kata-katanya. Ada artikel a, lalu an. Juga ada yang memakai to dan some. Perbedaannya, kalau yang memakai artikel a atau an itu adalah tunggal, sedangkan yang memakai to dan some jamak. Okay, a and an like to point out noun. Nouns begin with consonant. Digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi konsonan. Bunyi ya anak-anak. Sedangkan an untuk noun begin with vowels. An digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi vokal. Bunyi ya, a, i, u, e, o. Oke, dan the nouns already introduced. Kata benda yang sudah dikenalkan sebelumnya. Article a and an usually seen with one person, animal, things, and place. If you are confused, let's look at the following example. A user. Di situ kita ucapkan dengan huruf U. Jadi, a user. Okay, next, a zoo. An umbrella. An hour. Oke, selanjutnya kalian latihan ya. Nah, kata berikut ini menggunakan a atau an. Good job, my student. I know you can do it. Okay, it's time for collecting information. Masih tetap di buku bahasa Inggris, When English Rings a Bell. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in pairs. Kita akan bekerja berpasangan. First, we will show the things in our bags to each other. Kita akan menunjukkan benda-benda yang ada di dalam tas kita satu sama lain. Second, we will tell each other their names and their numbers. Kita akan menyebutkan nama juga jumlahnya. Okay? Example. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Nah, ada table ya. Kalian kerjakan 1 sampai 5. Oke, selanjutnya masih tentang collecting information. We will report our findings to the class orally. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will plan what to say about each of our findings in our notebook, like the example. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan kita katakan tentang temuan kita di buku catatan, seperti contoh. Then, we will report all our findings orally to the class. Kemudian, kita akan melaporkan setiap temuan kita secara lisan di kelas. Okay, this is the example. I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers.
I want you to answer number 2 until number 5. Okay. I hope you understand today's lesson.